हाँ जेहेतु आज बहुत दिन के मुड़े তোদের মাঝে এখানে একটা ভিডিও দেখাতা हम তোদেরকে अंदर दिए मास्टर ने लाई है कामे मास्टर बहुत कष्ट पथे जेन लागथे और যথেষ্টখিনি কাম করতে পারো বাড়ি সবাই আর কিন্তু রাগাই চাই গেলে ওটা আসিল বাকি আর কি বলো আর আমাদের পাকঘরটাই তো তারা দেখল ঘর হইয়া হ্যাঁ বাদ বাকি দেখি দেখো যদি আরো কাম লাগে হ্যাঁ সবই নিজের নিজের কামে ব্যস্ত মাস্টার নিয়ে के झाड़ल दिखा दूँ तो अच्छा ये बोलता है देखा तो भाल से एक्चुअली नहीं जानता रहा झाड़े के नहीं जानता चालू पत्ता के नहीं जानता करने वालों लैंग छुट्टिया काम करेगा सब लैंगा होते बने मने बाहर काम करते बाहर काम कर काम चलो लगते कने देखी ना হোক ভিডিওটা একদম মিনি ভিডিও বানালাম যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে নেবেন।